एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर उम्मे फरवा और हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के लिए हमें क्या करने चाहिए और हमने 5 चीज़ें उसके लिए डिस्कस की थी। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट था पहली वीडियो में वो ये था कि ख़ुद को पहचानें, अपने आप को पहचानें, अपने थॉट्स को देखें, अपने आप को मॉनिटर करें। तो अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ख़ुद को कैसे पहचानें। तो ये किसी बहुत अजीम इंसान से पूछा कि भाई ख़ुद को कैसे पहचानें, अपनी कीमत को, अपने मर्तबे को, अपनी औकात हमें कैसे पता चले। तो वो इंसान ने बहुत प्यारी बात की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसने बोला कि जिस चीज़ में तुम्हें मज़ा आता है वो तुम्हारी कीमत है। तो हर कोई अब देख ले कि उसे किस चीज़ में मज़ा आता है। अगर आपको लोगों की मदद करने में मज़ा आता है तो ये आपकी कीमत है। अगर आपको गुरूर और तकब्बुर करने में मज़ा आता है तो ये आपकी कीमत है। अगर आपको इस ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर चलने में मज़ा आता है तो ये आपकी कीमत है। लेकिन अगर आपको अपने खुदा को सजदा करके मज़ा आता है तो ये आपकी कीमत है। तो अपना मर्तबा, अपनी कीमत, अपनी औकात हमें इस चीज़ से पता चलती है। सिंपल सा फार्मूला है कि ये देखें कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अपने आप को कैसे पहचानें और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने अंदर के बुतों को तोड़ना है। अब देखें, इंसान के अंदर कई बुत होते हैं। किसी के अंदर गुरूर व तकब्बुर का बुत होता है, लेज़ीनेस का बुत होता है। कुछ लोग बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, काम ही नहीं करते हैं, काहिल होते हैं। तो इन सब के बुतों को अपने अंदर से तोड़ें, तब आप जाकर अपने आप को पहचान सकते हैं और एक अजीम इंसान बन सकते हैं। अच्छा, अपनी कीमत को पहचानने की बात हमने कर ली। अब हमें जो हमारा आज के 5 पॉइंट्स हैं उसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि एक्ट पॉजिटिव, नॉट जस्ट थिंक पॉजिटिव बट ऑल्सो एक्ट पॉजिटिव। अब एक्ट पॉजिटिव से क्या मुराद है? एक बहुत अजीम इंसान ने कहा था कि यू आर वॉट यू डू। आप वो हैं जो आप करते हैं। सो इफ़ यू चेंज वॉट यू डू, यू चेंज हु यू आर। तो अगर आप वो बदल दें जो आप करते हैं तो आप वो बदल सकते हैं जो कि आप हैं। इससे एक अच्छी बात मुझे आज के पूरे लेक्चर में मेरा नहीं ख्याल है कि मिल सकती है। अगर सिंपली आप वो बदल दें जो आप करते हैं तो आप वो बदल सकते हैं जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। तो आपको एक पॉजिटिव एक्ट भी करना है, ना कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। तो सिर्फ लोगों से पॉजिटिव आपको सोचना ही नहीं है बल्कि पॉजिटिव एक्ट भी करना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिंग पॉजिटिव, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली हाउ यू एक्ट एंड हाउ यू टॉक विद द पीपल अराउंड यू। एक बहुत मज़े का मैंने कोट पढ़ा था, वो ये कहता है कि when you are talking to the people, talk in such a way that if they die, you should be satisfied with the last words you said to them. तो हमेशा लोगों से इस अंदाज़ में बात करें कि जो आपने उनसे आखिरी बात कही हुई है आप उससे सेटिस्फाई हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये बात सबको पता है कि इंसान अल्फाज तो भूल जाता है मगर लहजे हमेशा याद रखता है। तो जब आप इवेंचुअली पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव एक्ट करना शुरू करेंगे तो ख़ुद ही आप जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा। आज का जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि बी काइंड एंड जेनरस। मतलब एक तो आप रहमदिल बने और दूसरा सखावत का मुजाहरा करें। अब इससे क्या मुराद है? मतलब सखावत का मतलब क्या करें भाई? देखिए, हमारे सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये सोचते हैं कि लोगों के साथ हम सखी सिर्फ पैसों से हो सकते हैं, हम लोगों की मदद सिर्फ पैसे रुपया से कर सकते हैं। लेकिन आपसे ये किसने कहा कि दूसरों की मदद सिर्फ आप पैसों से कर सकते हैं? अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो किसी को कोई हिम्मत वाले अल्फाज दे दें। अगर आपके पास कुछ भी देने को नहीं है तो किसी को एक मुस्कुराहट दे दें। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे सकते तो किसी को अपना वक्त दे दें। अगर आप किसी को पैसे नहीं दे सकते तो किसी को अपना खुलूस दे दें, किसी को इज्जत दे दें। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको देने में कोई पैसे नहीं लगते। रिस्पेक्ट इज़ ऑल फ्री। तो अगर आप किसी को इज्जत दें, ये इससे बड़ी सखावत का मुजाहरा कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, फिर देखें, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको सीखने की ज़रूरत है कि जो दुनिया है ना वो एक एको है, ठीक है? दुनिया में हम जो भी आगे भेजेंगे वो हमारी तरफ वापस आएगा एक ना दिन। अगर मेरी पास से नफ़रत निकल के आगे जाती है तो मुझे भी जवाब में नफ़रत ही मिलेगी और वो ही वापस आएगी। अगर मैं मोहब्बत बांटती हूँ और मोहब्बत मेरे पास से जाती है तो मोहब्बत ही मेरे पास वापस आएगी। किसी बहुत अजीम शख्स ने कहा था कि जो एक मुस्कुराहट तुम आज किसी को देगा वो अगले ही मोड़ पर खड़े हुए तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। तो जब भी आप सखावत का मुजाहरा करते हैं और लोगों के साथ रहमदिल होना शुरू करते हैं तो आप खुद ही देखते हैं कि आपका इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिव हो जाता है और आपके अंदर एक डिफरेंट ही तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सखावत का मुजाहरा करें, ना ही सिर्फ लोगों के साथ बल्कि अपने साथ, अपने वक्त के साथ, अपनी क्वालिटीज़ के साथ, अपनी एबिलिटीज़ के साथ जो है हम सखावत का और रहमदिली का मुजाहरा करें, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारा क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गेट प्रिपेयर्ड एंड वर्क हार्ड। थिंक ऑफ योर लाइफ एज योर एग्जाम एंड प्रिपेयर योर सेल्फ।
اب دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کامیابی تو چاہیے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, کانفیڈنس تو چاہیے لیکن اس کے لیے ایک یوٹیوب کی ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پبلک اسپیکنگ سیکھنی ہے لیکن اس کے لیے محنت نہیں کریں گے. تو سب سے بڑا جو کانفیڈنس کا راز ہے, کانفیڈنس حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے پریکٹس کریں. ٹھیک ہے, آپ پریپیئر کریں اپنے آپ کو. آپ اس کے جب آپ ایک چیز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کو خود ہی وہ کرنے کا کانفیڈنس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں پہاڑ پہ ڈائریکٹ اس کی چوٹی پہ اتر کر پہاڑ چڑھنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. پہاڑ چڑھنے کا ایکسپیرینس پہاڑ چڑھ کر ہی حاصل ہوتا ہے. تو زندگی جو ہے نا وہ چڑھائیوں پہ ہی ملتی ہے. چڑھائیوں پہ جو سختیاں آتی ہیں, جو مشکلیں آتی ہیں, ان کو طے کر کر ہی زندگی بنتی ہے. تو کانفیڈنس ڈیولپمنٹ کے لیے ایک اور ضروری چیز ہے ایکسپیرینس, کہ آپ ایکسپیرینس کریں, آپ اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کے بعد ایکسپیرینس کریں. جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نو یور پرنسپلز اینڈ لیو دیم. فار کانفیڈنس بلڈنگ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی زندگی کے کچھ اصول ہوں اور آپ کی زندگی بے اصول نہ ہو. دیکھیں جو بے لگام انسان اور بے لگام گھوڑا ہوتا ہے نا وہ کسی ریس میں نہیں جیتتا ہے. تو ضروری ہے کہ انسان کی اپنی زندگی کے کچھ اصول ہوں, کچھ لمیٹیشنز ہوں, کچھ باؤنڈریز ہوں. بے لگام انسان کبھی بھی سکسیزفل زندگی میں نہیں ہو سکتا. تو آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کے کچھ پرنسپلز ہوں, کچھ قواعد و ضوابط ہوں جو کہ آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہوں. ٹھیک ہے, اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. کوئی چھوٹے چھوٹے رولز ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں. میرے رولز بھی ہیں بہت سارے میری اپنی زندگی کے, جن کو میں کبھی بریک نہیں کرتی ہوں. تو اسی طرح ہر کسی کی زندگی کے کچھ نہ کچھ رولز ہونی چاہیے, اور ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بے اصول ہو. جب آپ زندگی میں اپنے آرگنائزڈ ہونا شروع ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کوارنٹین میں ہر کسی کا روٹین بہت تباہ و برباد ہو گیا ہے. تو میں نے ایک چھوٹا سا رول بنایا اپنی زندگی میں نیا, کہ مجھے اب جلدی اٹھنا ہے اور اس کوارنٹین میں بھی مجھے اپنا روٹین کو خراب نہیں کرنا ہے. جب سے میں نے یہ رول بنایا, سنس دین آئی ایم ویکنگ اپ ارلی, اور اس سے میرے مائنڈ پر اور میرے پورے کانفیڈنس پر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. جو آج کا ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسپیک سلولی, ہلکے ہلکے بات کریں, اپنی گفتگو میں شائستگی لائیں. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان کو کانفیڈنس نہیں ہوتا نا تو وہ جلدی بات کرتا ہے اور بس کوشش کرتا ہے کہ بس میری بات ختم ہو جائے جلدی سے. لیکن کانفیڈنس کب آتا ہے؟ جب اپنی بات کو آپ ہلکے ہلکے کرتے ہیں. اس طرح آپ کو بھی سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے اور اگلے شخص کو آپ کی بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, اور خود ہی آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور آج کا ہمارا میں ایک چھٹا پوائنٹ اور آج ایڈ کر دیتی ہوں کہ اسٹینڈ ٹال اینڈ اسٹریٹ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اس طرح چلا کرو اپنے کندھے اٹھا کر کہ ہر کسی کو پتہ چلے کہ تم خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. لیکن جب تم چلو تو تمہاری کندھے اٹھے ہوں لیکن نظریں جھکی ہوں, کہ سب کو پتہ چلے کہ تمہارا تعلق ایک شریف فیملی, ایک شریف خاندان سے ہے. تو stand tall and straight, be confident, live your life. I really hope that یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. In the end I would just like to say کہ be confident of yourself, you have the power, prioritize yourself, اور خود محنت کریں, مشقت کریں, کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کو دل سے پانے کی کوشش کرتے ہیں اور خواہش جو ہے وہ آپ کے دل سے نکلتی ہے, تو پوری یونیورس میں یہ طاقت ہے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں وہ انرجی ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور پوری یونیورس میں گھوم کر واپس آتی ہے اس چیز کو کمپلیٹ کرنے کے. سو ایوری ون پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک دس ویڈیو اینڈ شیئر ود ایوری ون یو وانٹ. دس از a confidence building series by Dr. Umme Farwa. This is second video and we will be coming with 2 or 3 more videos to complete this confidence building series. Hope you have learned something from this video. Kindly subscribe my channel. Thank you.